Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tambah satu kitab lagi pelan-pelan, namanya kitab An-Nasaihul Diniyah wal Wasayal Imaniyah, karangan Al-Imam Syekh Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau juga ini pengarang kitab Risalatul Muawanah yang saya bacakan di channel ini. Jadi kita bacakannya pelan-pelan sambil santai kalau ada waktu luang. Nah, insyaallah taala. Mohon doa dari teman dan sahabat semuanya supaya Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ini mukadimah, kita mengenal beliau dulu secara ringkas. Ta'rifun mujizun anil imam syahir Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ini perkenalan ringkas tentang imam yang masyhur, yaitu Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Siapa beliau? Huwa sayyidunal imamul allamatud da'i ilallah. Beliau itu junjungan kita, seorang imam yang sangat alim, ad-da'i ilallah, yang berdakwah, mengajak kepada Allah, biqaulihi wa fi'lihi, dengan ucapan dan perbuatan. Artinya beliau berdakwah itu bukan hanya teori doang. Jadi beliau perkataannya sejalan dengan perbuatannya. Beliau berdakwah dengan qaul wal hal, biqaulihi wa fi'lihi, dengan perkataan dan perbuatan. Kutubul irsyad, beliau itu kutubnya irsyad, kutubnya para pemberi petunjuk. Jadi kutubul irsyad ini gelar, biasanya gelar para dai. Wal Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Nah, ini nama beliau. Al Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Ulida radhiyallahu anhu bi Subairi min dawahi Madinati Tarim bi Hadramaut. Dilahirkan radhiyallahu an di daerah Subair, di pelosok, di bagian-bagian kota Tarim di Hadramaut. Nah, ini yang udah pernah ke Hadramaut barangkali tahu, saya belum pernah. Insyaallah pada suatu saat kita ke sana menziarahi makam beliau. Jadi beliau lahir di Subairi, dari bagian daerah-daerah kota Tarim di Hadramaut, Lailatul Khamis, pada malam Khamis, 5 Safar 1044. Sudah 400-an tahun yang lalu. 5 Safar 1044. Sekarang 1443. Wa tarabba fi Tarim, beliau menerima pendidikan di Tarim. Waqad kuffa basaruhu wa huwa saghirun, dan beliau kehilangan penglihatan ketika beliau masih kecil. Fa'awadahullahu anhu binuril basirah wa jiddi wijahatihi fi talabil ulum. Nah, fa'awadahu, kemudian Allah menggantikan beliau, walaupun beliau tidak bisa melihat, tapi Allah menggantikannya dengan nuril basirah, mata hati yang sangat terang sekali, dan Allah gantikan beliau semangat beliau dalam mencari ilmu. Ini saya terjemahan bebas saja, enggak terjemahan per teks. Nah, fa'awadahullahu anhu, maka Allah menggantikan beliau binuril basirah, dengan mata hati yang sangat terang, wajiddi wijahatihi, dan kesungguhan semangat beliau dalam mencari ilmu an-nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Wa aqafa ala ulama'i asrihi, kemudian beliau belajar kepada ulama-ulama pada masanya. Fi muqaddimatihi masyaikhuhu Sayyiduna Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attash. Nah, beliau mulai belajar kepada ulama-ulama pada masa beliau. Di antaranya yang paling utama yaitu guru beliau, yaitu Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attash, wal Habib Allamah Aqil bin Abdurrahman As-Saqqaf, dan Habib Allamah Abdurrahman bin Syekh Aidid, wal Habib Allamah Sahal bin Ahmad. Banyak guru beliau. Habib Allamah Sahal bin Ahmad Bahasan Al-Hudaili Ba'lawi,
Wa min masyayikhihi aidan al-Imamul 'Allamah alimu Makkatal Mukarramah. Sebahagian dari guru beliau pula yaitu seorang imam yang sangat alim Mekkah Mukarramah, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi As-Saqqaf. Summa nasabahullahu lid-da'wati wal irsyad da'iyan ila Allah taala. Kemudian Allah mengangkat beliau menjadi dai, berdakwah, menunjuki hamba-hamba Allah, da'iyan ila Allah, beliau mengajak kepada Allah. Ini beliau dai kepada Allah, mengajak kepada Allah, bukan kepada dirinya. Beliau mengajak kepada Allah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, dengan nasihat-nasihat yang bagus. Fa aqbala alaihin nas, maka manusia semua datang kepada beliau. Wantashara situhu fil buldan, dan menyebarlah nama baik beliau di pelosok-pelosok negeri. Wantafa'a bihil qasi waddani, sehingga orang yang jauh yang dekat banyak yang bisa mengambil manfaat dari beliau. Fanafa'allahu bihil kasira, maka Allah telah memberi manfaat dengan sebab beliau kebanyakan orang. Banyak orang mendapatkan manfaat dengan sebab beliau. Wa arsyada al-jammal ghafir, beliau juga telah membimbing banyak orang. Wantasharat da'watuhu fi kulli makanin, menyebarlah dakwah beliau di seluruh tempat. Wantafa'an nasu biwa'dihi wa kutubihi, dan manusia semua banyak mendapatkan manfaat dengan nasihat-nasihat beliau dan kitab-kitab beliau. Kita juga dapat manfaat di channel ini. Baru kitab beliau yang saya bacakan baru Risalatil Mu'awanah. Ini kitab yang kedua insyaallah, Nasaihud Diniyah. Nanti akan kita baca semuanya insyaallah kalau panjang umur. Wa akhadha anhul jammul ghafir, dan juga telah banyak orang yang mengambil ilmu dari beliau, artinya beliau memiliki banyak murid. Famin kibari talamizatihi ibnuhu Sayyidun al-Habib Hasan bin Abdillah al-Haddad, sebahagian dari murid-murid utama beliau yaitu anak beliau sendiri, Sayyiduna al-Habib Hasan bin Abdillah al-Haddad. Dan wal Habib Ahmad bin Zain al-Habashi, Habib Ahmad bin Zain al-Habashi murid beliau. Wal Habib Abdurrahman bin Abdillah Balfaqih, ya. Jadi Habib Abdurrahman bin Abdillah Balfaqih juga murid beliau. Wal Habibaini, dan dua Habib yaitu Muhammad dan Umar, abnai Zain bin Smith. Ya, jadi Muhammad dan Umar ini putra dari Zain bin Smith, juga murid beliau. Wal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, ya, ini juga murid beliau. Wal Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqqaf, juga murid beliau. Wal Habib Muhammad bin Umar bin Taha As-Safi As-Saqqaf, murid beliau juga. Wa ghairuhumul adadul kasir, dan selain mereka masih banyak lagi yang tidak disebutkan di sini. Walahu mu'allafatun kasiratun jama'atin nasaiha wal mawa'idha wal hikam. Jadi beliau itu memiliki banyak karangan yang di dalamnya mengandung banyak nasihat, pelajaran, dan hikmah-hikmah. Wantasharan tisharan kabira, dan menyebar ianya karangan beliau, penyebaran yang besar sekali, artinya kitab beliau itu beredar kemana-mana. Wa kutiba lahal qabul wal mahabbah. Jadi untuk kitab beliau itu memang ketentuan Allah, kitab beliau diterima oleh orang, diterima oleh para ulama, disukai oleh banyak orang, enak bahasanya, mudah dibacanya. Wa nafa'allahu bihan nas, telah memberi manfaat oleh Allah dengan sebab karangan beliau itu kepada banyak manusia. Wa qad turjimat ba'du muallafatihi ila lughatin ajnabiyyah fil asril hadir, dan sungguh telah diterjemahkan sebahagian karangan beliau, kitab-kitab beliau diantaranya sudah diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang bukan bahasa Arab, lughatin ajnabiyah, yang bukan bahasa Arab, fil asril hadir, di masa kini. Mislul injiliziyyati wal faransiyah, seperti bahasa Inggris, bahasa Faransi, bahasa Prancis. Ini luar biasa kitab beliau. Wa muallafatuhu ghaniyatun anit ta'rif, karangan beliau itu enggak perlu diperkenalkan. Wa masyhuratun ladail kabiri was shaghir, kitab beliau itu terkenal baik di sisi orang-orang besar, para ulama, dan orang-orang kecil seperti kita pun santri tahu kitab beliau. Wa minhan nasaihud diniyah, sebahagian dari kitab beliau itu namanya Nasaihud Diniyah. Ini kitab yang sedang kita baca ini.
Kemudian wa da'watut tammah, dan kitab da'watut tammah, kitab beliau juga dakwah yang sempurna judulnya. Wa risalatul muawanah wa ghairuha, dan kitab risalatul muawanah yang di channel ini udah pernah khatam sekali. Nah, ini kitab beliau risalatul muawanah wa ghairuha minal wasaya war rasail, dan lain-lainnya dari berbagai macam wasiat-wasiat dan risalah-risalah. Wa majmu'u kalamihi tasbitul fuad, seluruh kalam beliau, majmu' kalami, kumpulan ucapan-ucapan beliau itu bisa menenangkan hati kita. Wa diwanuhul azimud durarul mandum al jami' lil hikam wal ulumi wa wasaya wa muqatabatihi. Dan dewan beliau, dewan ini satu kitab dewan yang berisi tentang hikmah beliau. Wa diwanihul azim, dan dewannya beliau yang sangat besar itu ad-durarul mandum, namanya Durarul Mandum, Al-Jami' lil Hikam wal Ulum nama kitabnya. Jadi berisi tentang hikmah-hikmah beliau. Wa wasayahu, dan wasiat-wasiat beliau dan tulisan-tulisan beliau. Wa aksaru muallafatihi matbu'ah, kebanyakan kitab-kitab beliau memang tercetak, bisa kita beli di pasar. Online juga ada. Wa aqbala 'alaihan nasu iqbalan syadida. Jadi wa aqbala 'alaihan nas, manusia semua menerima kitab beliau. Iqbalan syadidat, penerimaan yang kuat. Wa ajaba bihal ulama wal 'arifun, dan kagum para ulama, para arif billah juga kagum terhadap kitab-kitab beliau. Wa ja'aluha bimanzilatil ghadha, mereka menjadikan kitab beliau itu seumpama makanan. Ya, tentunya makanan rohani. Ya, makanan jiwa, bukan makanan badan. Yaqra'una fiha fi katsirin minal awqat, mereka membaca kitab-kitab beliau itu dalam kebanyakan waktu. Wa qalu anha innaha jama'atil khulasata waz zubdata min kalamil imam hujjatil Islam al-Ghazali. Wa qalu anha, mereka para ulama berkata tentang kitab-kitab Syekh Haddad ini. Apa kata para ulama? Innaha jama'atil khulasa, kitab beliau itu mengandung intisari, kesimpulan, waz zubdah, mengandung khulasah, ringkasan, intisari dari kalamnya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Jadi kata para ulama, kitab Syekh Haddad ini merupakan ringkasan atau inti dari kitabnya Ihya Ulumuddin. Wala yastaghni anha kullu muslimin, maka setiap muslim itu perlu kepada kitab tersebut, tidak terkaya, perlu. Fahiya wajizatun wa jami'ah, maka kitab-kitab beliau itu ringkas dan lengkap. Wa nafa'allahu biha bibarkati muallifiha al-imam al-Haddad, telah memberi manfaat oleh Allah. Semoga, ini doa, semoga Allah memberi manfaat dengan kitab beliau, dengan keberkahan pengarangnya, yaitu Imam Al-Haddad radhiyallahu an. Wa kana radhiyallahu an qad safara ila haramain syarifain, dan beliau radhiyallahu an, beliau berangkat musafir ke haramain, haram Mekkah dan Madinah. Wa addan nuskain, beliau melaksanakan dua ibadah haji dan umrah. Wa zara jaddahu, beliau mengunjungi kakek beliau yaitu Sayyidil Kaunain, pemimpin dua alam, yaitu Sayyidina Muhammad alaihi afdalus salah wassalam. Wa dzalika fi am, demikian itu terjadi pada tahun 1079. Artinya pada tahun 1079 beliau itu pergi ke Mekah Madinah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Wajtama'a bi ulama'il haramain syarifain, beliau bertemu dengan ulama-ulama yang ada di Mekah dan Madinah, alladzina ghtabatu bih, yaitu mereka merasa beruntung. Mereka merasa beruntung bertemu dengan beliau, merasa juga iri, pengen maksudnya seperti beliau. Dia ghtabatu. Wa arafu qadrahu, mereka tahu kedudukan beliau. Wa asnau alaih, mereka pun memuji beliau, para ulama memuji beliau. Walam yazal yad'un nasa ila Allah ta'ala bil hikmati wal mau'izatil hasanah, senantiasa beliau berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Ta'ala dengan hikmah dan dengan nasihat yang bagus, hatta wafatihi, hingga wafatnya beliau. Artinya hidup beliau itu selalu diisi dengan dakwah hingga beliau wafat ila rahmatillah, menuju kepada rahmat Allah Ta'ala. Fatuwfiya lailatas sulasa, beliau wafat pada malam Selasa 7 Zulqa'dah tahun 1132 Hijriah. Wadufina bi Maqbarah Zambil, beliau dikuburkan di Maqbarah Zambil, apa bacanya ini?
di pekuburan Zambil atau Zambal, Bitarim di daerah Tarim Hadramaut, rahimahullahu rahmatan wasi'ah, semoga curahan rahmat Allah yang luas kepada beliau, wa radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini, semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan sebab beliau, dengan ilmu beliau, fid daraini, di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ini ditulis oleh Thaha bin Hasan bin Abdurrahman As-Saqqaf. Ya. Jadi inilah mukaddimah kitab beliau. Kemudian akan memasuki isi. Ini tadinya kitab ini tulisan tangan nih, tulisan tangan seperti ini. Nah, kemudian nanti di halaman 20 baru mulai isi kitab. Ini gambaran asal mula kitab. Nah, ini halaman 20 baru mukaddimah kitab. Mana mukaddimah kitabnya? Apa nggak kelihatan nih? Ya, lama keluarnya ini. Nah, ini awal kitab nih. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Insyaallah kalau ada kesempatan waktu luang, insyaallah kita bacakan pelan-pelan, santai. Nggak bisa buru-buru. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.